Westbengal Lokshaba Chapuri, Lokshaba Chaparina Kitingai, Salka Tripura Asukthani Bathane, Mohara Degradation, Devar Manokapla Cladri, Nahar Bongdi, Abo Shalbur, Kerang Thaya Chamuri, Avamong Klaisakitako, Abagano, Ananda Bazani, Community Hall Logo, Devara Mata, BJP, IPF Tikatawi, Kasa Koksa Panda Klaileka, Aramajaka, EM Boboran Chandri, Yang Tipura Mata, IPFT, BJP Needs Zajuta Atangrong. केहा যৌথ মিটিং খেলে ত্রিপুরা মথা বিজেপি আইপিএফটি যৌথভাবে চং তিনিয়র সেক্টর কমিটি খালে মাবে তিনি মিটিং লাইথানে 5 তারিখ চং কাঞ্চনপুর তিনটা পার্টি আচলে যে সিদ্ধান্ত লামদিও তিনিও চং আনন্দবাজার সেক্টর হব যে কমিটি গঠন খেয়ে তিনো পার্টিনি কমিটি কোঅর্ডিনেশন কমিটি খালে মাবে তিনি কেহা ওয়ার্কার্স বাই মিটিং উপর চং চিনি যে স্ট্র্যাটেজি कोऑर्डिनेशन कमिटी खान मा बूथ लेवल कमिटी खान मारो बूथ सेंटर पोलिंग स्टेशन रो जे जायखेर मा विभिन्न चिनी जे पॉलिटिकल नि एक्टिविटी इलेक्शन नि जे सामनाव आबरनो ये जों भिडियो डिस्कस खेले है बस जों गाहाम न आलोचना बस कांगनि जे इलेक्शन 26 तारिख जे इलेक्शन नानि आरो बुथ बाहाके मानानि लोकदंनो बाहाके ककसां नाबा एसे बेस गत जों सायाफोन जत सियो त्रिपुरानि जे परिस्थिति त्रिपुरानि जे पॉलिटिकल सिनेरियो जों दङ जे त्रिपुरा सरकार ताव बीजेपी आईपीएफटी एवं त्रिपुरा मथा स्काउंग एडीसी सरकार दङ ताव जों जत जुरुङे सरकार बा सरकार जुना हामाने आबरते बिक्तिरि निकये तेर महाफोन प्रय ए कांग्रेस सीपीएम तो एमने को सरकार प्रय एमने होब्रो सारा भारतवर्ष सीपीएम नि अवस्था तो जों जत सियो के कांग्रेस अवस्था को आपदी जों देखे चौ फ्लाइनाय और काहाम मार्जिन फ्लाइनाय